Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Мо имрӯз тӯй дорем. Амам келин гирифтосиян. Мо ҳозир дар тӯйхонаи Боғи Миллӣ қарор дорем. Мо камтар аз тӯй барвақттар омадем ки оформлениҳои рӯи дастархон ба нигоҳ кунем ва ҳоли саршавии тӯй ба 1 соат ҳаст. Камтар амихел бериноша нишон диҳам тӯйхонаи шумо ба гуфтам, баъдтар дарунаша нишон медиҳам. Тӯйхонаи ҷудо ҳам хушрӯй, амихел кандакориҳо, дарунашам амихел. Ва мо инҷа салфетка оформление кардостем, амихел розочка када. Хостам тарзи ҳамон оформление кардани салфетки розочка камтар шумо ба видео карда нишон диҳам, мумкин барои шумо дар кор мешавад. Ана амихел 1 стакан дар кор ва ҳамаи намуди салфеткаҳои бумажне мешавад. Давомашро тамошо кунед. Ба шумо тамошои хушро таманно дорам. خوش باد کلین خوش رو زبان دبادا داماد دلجو تو خوش باد کلین خوش رو زبان دمادر داماد دلجو بسمی عروسی بسمی ویسانت عشق از دنیا تا به زمانت باشد و داریم یک جفت زیبا تا هست خورشید تا هست دنیا باشد و داریم یک جفت زیبا تا هست خورشید تا هست دنیا فصل محبت فصل جوانی گردد دلاویز با یار جانی فصل محبت فصل جوانی گردد دلاویز با یار جانی وقتی تو خوش باد کلین خوش رو زبان دمادر داماد دلجو وقتی تو خوش باد کلین خوش رو زبان دمادر
عروس تاج مهد مبارک عروس